तो भाई फिर से एक नए गेम के साथ आया हूँ फ्री फायर 1 vs 1 में। तो दिखाने जाक की হয় দেখা। ও भाई वो हेडशॉट, वो भाई वन टेप माची, वो हेडशॉट मुझे नहीं दिखा, इसने मार दिया भाई। इसके पास भरोसा है तो भाई दिखाने नहीं अच्छा था वन टेप का पीछे भाई वन टेप मारছি भाई मैचটা তো আমরাই জিতবো ভাই। দেখছি তো হচ্ছে মোটে ম্যাচ দেখে লো ভাই গেমে 390 শুধু লাল পিকিছি ভাই শুধু লাল শুধু আমি এ লাগাল ছুরি লিছি আর এমনি বডি নিচ্ছি তো দেখানো যায় 115 মোর 72 সাজাটি কি করবো রে ভাই শুধু ওয়ান ডে শুধু লাল গাছ লোকটা লাল গাছ দেখে তো हाँ भाई क्या हुआ रे भाई देखा नहीं पीछे से मार दिया देख पीछे से मार दिया रे पूरे नहीं हुआ खैर तो को लाइक कर नीर भाई क्या खेल रहा है ओ भाई ओ हाय हाय भाई देख लो एक ही पार में वन टू माची ओके না যাইনি হেডশট তো মারছি যে মারছি হেডশট তো এবারে এনে বাঁচবি তোকে বান্দা ভালো না আমি এবারে এনাকে দেখি দেখি কোন বান্দাটা ভালো এবারে শুধু ছড়া চালিয়ে দেখালে এবারে গুটিকে মারিয়েছি শুভ তো বান্দাটা বন্ধুরা যা আমায় দিছে মুখে মার দিছে তোকে মার দিছে মনে অনেক করে মারছি মুই তাকে মারি দে বকা তাকে মেরে দে মুই আসি মারি দিছে তো আমি কি করব আরে মুই দেখতে পাইছি নি সে পিছনে ছুরি চালিয়ে তোকে বন্ধ দিছে আনকে तो 200 200 भाई 200 ले ए भाई क्या आया वाह तेरा माँ का दुखी है तो वाह आजा आजा साला आजा 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 मोए 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 धीरे मोए मोए मैं दिशु ओ भाई पिया ले लिया मोए 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 भाई लास्ट मैच आरे 2 मैच बाकी भाई क्या करूंगा ईडी में छाड़ बाटा के सब्सक्राइब लाइक किसी लिख रे मोए मोए हाँ ভালো করে গাল ইউটিউবে ছাড়বো দুলোকে লাইক সাবস্ক্রাইব করবো মর দেখি মারবো নমস্কার শুভ মেরে দিয়েছি নমস্কার লাস্ট ম্যাচ ভাই লাস্ট ম্যাচ কি জিততে পারবো না হেরে যাবো ভাই জিরোর সাথে হারিয়ে ভাবছিলি তোমাকে দিচ্ছে দেখা যাক কি নেই ভাই তো কি হারিতে পারবো লাস্ট ম্যাচ ওটা ডিজে ওটা তো তবা দিয়ে দিল ওটা তবা দিয়ে দিল ডিজের আগাটা দিয়ে দিল ডিজের এরকম বারে তো ডিজেল নিয়ে আমরা খেলবো এবার দেখা যাক কি হয় আমি তো ডিজেল নিয়ে ভালো মতো পারি না আমি मारबो আসছি দেখ ओ भाई वन टेप मारा भाई वन टेप मारा मुझे देखे नहीं है भाई वन टेप मार दिया मुझे तो देखा ले एक ही पार पे मारते ओ भाई की माची बारा 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 भाई ग्लोबल बुझके नहीं ओ भाई डीजल क्यों तो सुंदर खेलছে दोनों ही बंदे बहुत ही बढ़िया खेल रहा है ओ भाई ये के तो भालो ही डैमेज किया ओ पूरा 306 भाई देख लिया तो कैसे खेला भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहा है भाई